ବୋପା कौन किए फोन कर नेट मामू नेट साढ़े घरे वाईफाई अच्छी ना ये नेट पाइबनी साढ़े कौन जाऊँ पुणी पा पीबू है सी भल पा नुह मो सी असन है हेटा ये सी भल पा नुह हाथ खाई शिपू पलैया पुह पलैया ये पलैया पलैया हाथ हाथ खाई कौच हाथ खाई देख हाथ खाई नाम नबू मत कहबूनी खरा है पुह पलैया मुझे जाऊँ तू साथ ना चलुनु कौन कौन जा कौड़े कहूनु कौड़े स्कूल आड़े अरे गाड़ी चला चल चढ़ी पारू तू कौन कर गजलक्ष्मी फटो उठा होगला फटो होगला ओ कौनटा भाषा कलाटा कौनटा गजलक्ष्मी मेढ़ तो आइलु गाड़ी कति स्टार्ट मारिलु गाड़ी कति पूरा हीरो बगिया आसे गाड़ी कति स्टार्ट मारू पूरा जो हाँ बस लो बोपा अरे वाह वाह गाड़ी स्टार्ट चाबी ऑफ कर देलु गाड़ी लाइट चलुची देखाऊनी एपटे चाबी ऑफ कर हाँ लाइट चाबी ऑफ कर दउनु बढ़िया कौन हाँ बस होगला बस तापर गोटे हीरो बगिया चल चल आइलु इे हीरो बगिया गोटे हाँ कौन तू देखिए हिलो गली पड़ो सी खाली ये पोखरी गली पड़ू आसुनी इे चल चलिका जा इटी सिंह अच्छी सिंह कतरे हाथ पूरे आसुन टे चल चलिका मंदिर पाखक आ हो कौटी सेठी पानी कौटी सेठी पानी नुह पतरा पड़ी ताते ठिया हो माने पानी जाई गबुकिनी पड़ू कौन कौच कौटी इटा पकड़ पड़ो तू आसुन आग ये मंदिर को जा मंदिर आसिया आसुन तू आसुन मंदिर पाखर गोटे बुलिक आसिया गोटे स्टाइल चलिक गोटे मंदिर पाखर जा बुलिक आसिया हाँ इटा पकड़ तो आसुन आग मंदिर पाखर हाँ पका हाँ है चला गोटे स्टाइल चल चलिए आसुनु हाँ बस चल चलिए मंदिर पाखक जा हाँ मंदिर पाखक ये करिया कौनटा हाँ हाँ नाई ता भीतर नहीं तू आ मंदिर पाखक जा नाई माँ कुंभीर अच्छी कौट भर कुंभीर तो बापा छाड़ी भर कुंभीर हाँ 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 हेटका इटा आसुनु मंदिर को आ कौन बड़ फटो हाँ मंदिर पाखक आसुनु जा तो आस मंदिर पाखर आसे ये माछ बड़ माछ पलैया आसुन तू मंदिर पाखर आसिया आसिया फटो उठेका हेटका हाँ मुझे देखी तू आ मंदिर पाखक जा आस अरे आस आसिया मंदिर आस आस मंदिर आसुन मंदिर पाखर गोटे तो आसुन हाँ हाँ मुझे देखुची तू आसे आसिया आसे हाँ आसिया ओ कौन चंदन जात्रा सब
ତାପରେ ପାଣି ସବୁ ଶୁଖିଗଲା ଆଉ ଖରା ଦିନ ହେବ ଆସ ଆଡ଼େ ଆ ସେଠି ହାତ ଚାପି ହେଇଯିବ ପଳେଆ ପଳେଆ ହାତ ଚାପି ଆସ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଆ ଆସୁନୁ ଖରା ହେଇଛି ପୁଅ ଖରା ଜୋରେ କାଟିବ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଆ ଗଲୁଆ ଏ ଦେଖ 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 ସେ ପାଣି ଓଦା ହେଲା ତ ଆସୁନୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଆ ଟଙ୍କା ଆସୁନୁ ଆଗ ତ ହାତ ଚାପି ହେଇଯିବ ଛାଡ଼େ 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 ହାତ ଚାପି ହେଇଯିବ ଛାଡ଼େ ଦେ ପଳେଆ 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 ହଁ ସେ ନଈ ଭିତରେ ପଶିବୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ବୁଲି ଆଇଲୁ ନମସ୍କାର କରି ଆଇଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ କତିରୁ କ'ଣ ହଁ ଦାନ ବାକଲ ଖାଇଛି ଦାନ ବାକ୍ସ ଆଉ ହଁ ହେ ବାକ୍ସ ଦାନ ବାକ୍ସ କ ତଳେ ସହ ନାହିଁ କ ତଳେ ସହ ନାହିଁ ଦାନ ବାକ୍ସ ନମସ୍କାର କର ଖୋଲିବୁ କ'ଣ ଏଇ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ସେଇଠି ନମସ୍କାର କର ନମସ୍କାର କଲୁ କ'ଣ ଡାକିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ'ଣ ଡାକିଲୁ ବା କ'ଣ ଡାକିଲୁ କହୁନୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ସ୍କୁଲ ଆଡ଼େ ଯିବା ଆଉ ଶୁଭା ଆଇଲା ବା କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ବା ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ସେ ପୁରା ଉଞ୍ଚାରେ ଉଡ଼ନ୍ତି ତୁ ଦେଖିବୁ ନା ଆଉ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ଏଗୁରା ସବୁ କ'ଣ କହିଲୁ ଏ ଯାଇ ବହୁତ ଉଞ୍ଚାରେ ଉଡ଼ନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଉଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଦେଖାନାହାନ୍ତି ହଁ ମୋବାଇଲ ଦେଖାଗଲା ହଁ ହଁ ଏ ଉଡ଼ୁଛି ଦେଖିଲୁ ହଁ କ'ଣଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଁ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି କାଇଁ ପଳେଇଲେ ସେଇଠି ଉଡ଼ିକି ସେପଟେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ସାଡ଼େ ସାଡ଼େ ଉପରେ ଉପରେ ସାଡ଼େ କ'ଣ ଉଡ଼ିବେ ସେ ଉପରେ ଉଡ଼ନ୍ତି ଉପରେ ଉଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ହଁ ସେ ପଳେଇଲା କୁଆଡ଼େ ଯିବା କହୁନୁ କୁଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ବା ଇଏ ଅଛି ପଡ଼ିବ ବା ଗାଡ଼ି ସାଡ଼େ ବା ଇଏ ଅଛି କ'ଣ କହିଲୁ ସାଡ଼େ ବା ଜଙ୍ଗଲ ଖାଲି ସାଡ଼େ କ'ଣ ବାଟ ସିଏ ସାପଡ଼େ ସେମିତି ଏମିତି ବୁଲିକି ଯିବା ଦଳିଆ ଛକ ଏ ଯେଉଁ ତେଲି ଛକ ଦେଇକିରି ତେଲି ଛକ ଦେଇକିରି ଯାଇ ବୁଲିକି ଗଲେ ଯାଇ ସେପଟରେ ବୁଲିକି ଯିବା ତେଲି ଛକ ଯେଉଁଠି ବାହାଜି ଦୋକାନକୁ ବରା ଖାଇବାକୁ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉ ହଁ ବାହାଜି ଦୋକାନ ଯେଉଁଠି ବରା ଖାଇ